اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد قال تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کن بے حد حمد ثنا شکر یم پروردگارن میں بے اک پھر تہ برو کن کھڑا گھن توفیق عطا فرمو اور تہ دتنو موقع کہ تھی یت جماعتس اندر تھی یت مجلس اندر اور تھی بوزو واض و نصیحت. اللہ تعالیٰ بنو یہ دنیا بہس بار بار بیان کران پروردگارن بنو یہ دنیا یت مز بسین انسان تو جن تمن کورن اخ مخصوص مقصد طے یس زن پروردگار سن عبادت چھ. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خالص پروردگارن انسان تو جن کرمت پیدا پنہ عبادت خاطر. پروردگارن حکم دیتمت پنہ عبادت چاہے نماز ٲسِن چاہے زکات ٲسِن چاہے حج ٲسِن چاہے ماہ رمضان روزہ ٲسِن چاہے صدقات ٲسِن چاہے ذکر و اذکار ٲسِن چاہے درود ٲسِن پروردگارن یم تمام چیز پنہ عبادت خاطر خالص کرمت. یعنی کہ یل اس تم چیز پنہ زندگی اندر اپناو یم چیزک زن حکم دیت اس قرآن پاکن یم چیزک حکم زن دیت اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یل اس تم تعلیمات پنہ زندگی اندر اپناو اد پہ اس ناو اس ایمان ول کامل ایمان ول. امی پروردگار قرآن پاکس اندر بیان کرن کہ ہو ایمان انن والو ایمان انیو پروردگارس پہ تم سنس رسولس پہ قیامت کس دہس پہ یل یمن چیزن پہ یل یمن چیزن ہند علم آسہ کہ پروردگارن قرآن اس پہ نازل کور امہ چیزک مقصد کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا مز آئے امہ چیزک مقصد کیا. صحابہ دنیا مز آئے امہ چیزک مقصد کیا. امام دنیا مز آئے امہ چیزک مقصد کیا. پروردگار قرآن پاکس اندر بیان کرن اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ تعالیٰ سز کرو عبادت بے کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت. یل تہ یم چیز پنہ زندگی اندر اپنو یم زٕ چیز تھی گژھو دنیا مز تہ کامیاب آخرتس مز تہ کامیاب. یعنی کہ دنیا مز تہ تھی یاد پروردگار اور آخرتس مز گژھِ تہندِ خٲطرٕ سُہ اکھ فٲصلہٕ ییٚمہِ خٲطرٕ أسۍ دنیاہس مز محنت و مشقت کران چھِ یُس زن جنتُک فٲصلہٕ چھُ. میانیو دوستو أسۍ چھِ وٕنکٮ۪ن تتھ دورس اندر گُزران یتھ متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یہ چھُ سُہ دور یتھ مز فتنہٕ گژھن اجاگر. یتھ دورس مز دنیاہس مز تم فتنہٕ ینہٕ ییٚمِکۍ چیزُک نہٕ تۄہہِ اندازٕے آسوٕ. کم فتنہٕ حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم فتنہٕ ین دنیاہس اندر یعنی کہ اخ نفر وتھ تھوٚد سُہ کرِ نبوتُک اعلان کہ میں نبی ہوں لیکن قرآن کو صاف انکار ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چھُ خاتم النبیین. مگر یی حظ سٲنِس ذہنس اندر تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ قرآن آسہِ بٕتھِ کَنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ سۄ شریعت آسہِ بٕتھِ کَنۍ یۄس شریعت ہٮ۪تھ آو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کوٚر صاف اعلان پروردگارس ورٲے مہٕ منٛگِو کٲنٛسے پروردگارس ورٲے مہٕ کٔرِو کٲنٛسے ہٕنٛز عبادت پروردگارس ورٲے مہٕ کٔرِو دعا کٲنٛسے. مشکل کشا پروردگار حاجت روا پروردگار اولاد دن وول پروردگار رزق دن وول پروردگار. لیکن یم سات اس قرآن کھولمت آسیا تم سات یہاں یم چیز ذہنس اندر کہ اگر بہ پروردگارس ورٲے بیس کٲنٛسہِ سجدٕ چھُس کران یا چھُ شرک بہٕ چھُس شرکس منٛز گژھان مبتلا مےٚ چھُ شریعت ونان ژٕ چھُکھ مشرک اور مشرک یُس چھُ سُہ چھُ نجس سُہ چھُ ناپاک پروردگار سٕنٛدِس دربارس اندر. میانیو دوستو أسۍ چھِ کھلے عام ونکٮ۪ن شرک کران أسۍ چھِ کھلے عام ونکٮ۪ن کفر کران لیکن بات کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا. لیکن ہمیں موقع ملا ہے ہم اس پہ بات کریں گے. کافر سن کفر چھُنہٕ اَسہِ نظرِ کافر سن کفر چھُ اَسہِ پایی کہ وہ کافر ہے لیکن مسلمان گئے اتھ چیزس منٛز مبتلا مسلمان گئے امہِ چیزُک شکار. کیازِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ دوٗریر دیُت پانس قرآن نِش ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ دوٗریر دیُت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہٕنٛدِس ذاتِ مبارکس نِش. میانیو دوستو قرآن چھُ سانہِ خٲطرٕ بحثت رہبری بحثت رہنمائی. ییٚلہِ أسۍ قرآن پننہِ زندگی اندر اپناوو قرآن ہیٚچھنایہِ تۄہہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز تۄہہِ کِتھ کٔنۍ چھِ پنٕنۍ زندگی گُزارٕنۍ تۄہہِ کِتھ کٔنۍ چھُ پروردگار سٕنٛدِس دربارس منٛز گژھُن. پروردگارن کوٚر صاف اعلان کہ اگر تُہنٛدۍ گۄناہ
مین میس عرشس تین واتن اخ اوش قطر تراؤن جوانو اخ اوش قطر اس زن اوش مزے تھاؤن ساری گناہ کر پروردگار معاف لا تقنطوا من رحمت اللہ پروردگار سندس رحمت سن گژھو نا امید کی لیکن یہ کار گژھا ییٚلہِ أسۍ پننہِ زندگی اندر قرآن اپناوہو ییٚلہِ أسۍ زانٛہہ قرآن تُلہو بعضے نوجوانن چھنہٕ یہ تہِ آسان پاے کہ قرآن چھا کھوورِ طرفہٕ کِنہٕ قرآن چھُ دٔچھنہِ طرفہٕ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون جوانو کیا امہِ موٗجوٗب لڑے نبی پاکو جنگ جوانو امہِ موٗجوٗب گٔیے صحاب صٲب شہید جوانو امہِ موٗجوٗب لگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فاقہ ییٚمہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ یہ دنیا آو بناونہٕ اس کے گھر میں 2 دن مکمل روٹی نہیں بنتی تھی لیکن کون بیان کرے گا کون سنے گا سان جوان کس مز گئی مبتلا کیا سان استادن تجانا پڑھناونی سان سکول کن استادن تجانا پڑھناونی یم اس پڑھناون اس دنیا تی یم اس پڑھناون اس آخرت تی کہ ہو تۄہہِ کِتھ کٔنۍ چھُ پنٕنۍ زندگی گزارٕنۍ تۄہہِ کِتھ کٔنۍ چھُ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شریعت پننہِ زندگی اندر بسر کرٕنۍ تۄہہِ کِتھ کٔنۍ چھُ پنٕنۍ زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہٕنٛدِس تتھ شریعتس پٮ۪ٹھ لاگو کریں یس شریعت ہیت آو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوانو کیا سان استادن تجانا پڑھناونی جوانو یمن تجانا تربیتی کریں یمن تجانا رہبری کریں یمن تجانا رہبری یمن تجانا اس بات ہاویں کیاز ونیُک تانۍ یمنٕے نش پوٚرمُت اوس کیا ونیُک تانۍ توٚگ نہ یمن پڑھناون میری بات کرو ہمارے استاد دنیا بھی سکھاتے ہیں ہمارے استاد آخرت بھی سکھاتے ہیں یم چھِ ہیچناون کہ استاد سۭتۍ کِتھ کٔنۍ کٔرِو کتھ پننٮ۪ن بڑٮ۪ن ہُنٛد عزت کِتھ کٔنۍ کٔرِو پننٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن پٮ۪ٹھ کِتھ کٔنۍ کٔرِو شفقت پننٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن پٮ۪ٹھ کِتھ کٔنۍ کٔرِو شفقت نماز کے بارے میں ہم سے پوچھتے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں ہم سے پوچھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ صدقات کرو اس سے تمہاری عمر میں برکت ہوگی گالیاں مت نکالو چغل خوری مت کرو بدکاری مت کرو یہ ہمیں سکھاتے تھے یہ ہمیں سکھاتے ہیں اور سکھاتے رہیں گے لیکن کیا یمن تجانا سن رہبری کرنی کیا یمن تجانا ایسے اس بات ہاونی جو ہمارا جوان آج اس چیز پر قائم رہ گیا کہ نہ میں چھُنہٕ یمن استادن نش پڑھن کے مجھے کسی غیر کے پاس پڑھنا ہے سٲنۍ نوجوان لڑکی کرے آج غیر محرم کافر نفروں سے نانوت کیسے برداشت ہوگا کہ یہ دین ہیچناونے آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت کن چیز کافر آسان کھڑا اور ژٕ تمس کلیپ کرن پتہ کرن کام پتہ تمس نال موت کرن یہ لڑکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ چیز ہیچناونے آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین ہیچناونے آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد تھیزو یاد تھیزو میری کت یہ زیادہ باتیں کرتے ہیں نا یہ لڑکیاں یاد رکھنا عزت ملی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دفن ٲسِو کران دفن زن سی موٗدمٕتِس نہٕ کینٛہہ زن سے ٲسِو دفن کران زمینس میں ٲسِو دبراون اور آج انہیں پہ بات کرتے ہو آج چھُ سوے دین پننی زندگی اندر اپنانے نش منچن ارے لعنت ہے ایسی ایجوکیشن پہ لعنت ہے ایسے حساب پہ لعنت ہے ایسے سسٹم پہ یہ سکیم بن گیا ہے اور وہاں پر ان کو کیا سکھایا جاتا ہے ڈانس ڈسکو بدکاری یمن چھِ دپان یہ حجاب تھٲیزیو گرِ یہاں مت لانا یہ بیزو گرِ 2 لچھ مالٮ۪ن بر ژٕ 2 لچھ ڈانس ہیچناونہِ چانہِ کورِ بر ژٕ 2 لچھ ریکارڈ ہیچناوٕنۍ چانہِ کورِ بر ژٕ 2 لچھ یہ ہیچ تتہِ بدکاری ژٕ بر 2 لچھ یہ ژل غیر محرم لڑکا سۭتۍ اور یہ اس سے شادی کرے گی ژےٚ آسی نہٕ پایی یہ کورٹ میریج کریں گے ژےٚ آسی نہٕ پایی لیکن یہ چیز ہیٚکہِ گٔژھِتھ یہ چیز گژھِ تیُت کال یُت کال نہٕ أسۍ پننہِ زندگی اندر قرآن اپناو یُت کال نہٕ أسۍ پننہِ زندگی اندر شریعت اپناو میانہِ کرٛٮ۪کہٕ دِنہٕ سۭتۍ گژھِ کیا ہاں ہمارے علماء اس پہ بات کر رہے ہیں کئی سالوں سے لیکن کہاں فرق ہے گژھان جو میں یہاں پر بول رہا ہوں یہ میں بتھ کن تمن آوا سمجھ کہ یہ لوگوں تک پہنچانا ہے تمن آوا سمجھ یہ بہ ونان چھس لیکن جوانو یاد تھٲیزیو یاد یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یاد تھٲیزیو یاد لُکو سۄ دۄہ چھُ یِنہٕ وول سۄ گھڑی چھِ یِنہٕ واجِنۍ سُہ وقت چھُ یِنہٕ وول جس وقت کل من علیہا فان مٲلِس گژھِ نیٚچوٗ مٔشِتھ نیٚچوِس گژھِ مول مٔشِتھ کورِ گژھِ موج مٔشِتھ ماجہِ گژھِ کوٗر مٔشِتھ ہمارے چلانے سے کیا ہوگا جب کسی کو سمجھ نہیں آئی اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جوانو رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی جوانو اس اندر روٗد نہٕ وۄنۍ سُہ ایمان کینٛہہ اس اندر روٗد نہٕ وۄنۍ سُہ تقوا کینٛہہ اس اندر روٗز نہٕ وۄنۍ سۄ شریعت کینٛہہ یُس شریعت ہیٚتھ آیو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد تھٲیزیو یاد وقت تیزی سے گزر رہا ہے
पोजीशन आसन कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं बैठ सकता हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं अंदर जा सकता हूँ, मैं बाहर निकल सकता हूँ। अम चीज गारंटी क्या कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। परवरदिगारन पे तय कोरमुत अख दो तय कोरमुत यम साथ सानी जिंदगी खत्म गछ, यम साथ सानी जिंदगी हुन इख्तिताम गछ, यम साथ सानी जिंदगी हुन एंड गछ और अस मुलाकात करुन परवरदिगारस निश। आज लातेदाद गुनाह करन, लातेदाद खटित गुनाह करन, हाँ ज़ाहिरी गुनाह करन, बातिनी गुनाह करन और किसी को मालूम भी नहीं होता है इस कमन गुनाहन में मुब्तला। लेकिन याद थी परवरदिगारस यह सोरी रिकॉर्ड मेंटेन। यम साथ जाऊक, यम साथ परवरदिगारन रूह दितुई, यम साथ परवरदिगारन जू दितुई, तम साथ कोर परवरदिगारन तय कि चोन मौत च कर यी मौत तम साथ गसी मुलाकात मलकिल मौत सत। लेकिन अस सारनी पे ईमान अल्हम्दुलिल्लाह अस गस मलकिल मौत अस गस तमिस मुलाकात, सोन रूह यी कब्ज करन। लेकिन यूत इल्म आसित अमे प्रिश परवरदिगार सवाल इस मे इल्म दुतमुत तथ पे कोतस तान करत अमल। अगर चे नमाज सुन इल्म छुई ओ नमाजो छ पढ़न या छ लाजिम या छ फर्ज क्या छुक न पढ़न। अगर चे ज़कात दुन छुई, अगर चे परवरदिगारन माल दुतमुत छुई, अगर चे ज़कात दुन छुई वन चे पे गो लाजिम ज़कात क्या छुक न दिवन। माह रमजान छ रोज क्या छुक न थवन। पढ़ियो शरीयत, पढ़ियो ईमान वाज। कहां से लाओगे वो जबान जबान समझ आए साहब सबन कमन निश पढ़, साहब सबों पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम निश। लेकिन याद रखना जब तक हमारी जान में जान है युत काल परवरदिगारन जू द्योत, युत काल परवरदिगार जू कब्ज करे तब तक इस जबान से हक निकलेगा। क्या हमने वादा किया है, हम हक कहते थे, हम हक कहते हैं और हम हक कहते रहेंगे। जवानों अब तुम्हारे हाथ में तकदीर आलम है, तुम ही होंगे फरोगे बस, मैं इनका हम नहीं होंगे। चमन में आएंगी फसलें, बहारा हम नहीं होंगे। याद करना उस मंजर जवानों यम साथ मुलाकात गस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, यम साथ मुलाकात गस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हंदन तिमन साहब सबन से यमो सान खतर कनि रच, यमो सान खतर लेक रच, यमो सान खतर जंग कर, यमन सान खतर फाक लग। लेकिन अशुनी जहनस अंदर के कि उन्होंने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी। तिम कर परवरदिगारन कामयाब दुनिया अंदर ते आखिरत अंदर ते। लेकिन अब हमारी बात है सच शरीयत अपनी पन्नी जिंदगी अंदर यम शरीयत से कामयाब गसियो। क्या इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमावन कि मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। इतकन तो आफ्ताब पैगाम दिवन कि मगरिब की तरफ जाओगे डूब जाओगे। यो जहनस अंदर थो यी मैंने जवानों, जवान सुधरो पूरी कौम सुधरो, जवान लड़की सुधरे पूरी कौम सुधरो। आज अजीब मामल गर खानदार गर जन वन वल बह कर पाने कह चीज बहन पाने। याद थी मर्द मर्द ये मर्द नहीं ये ना मर्द होता है। क्या पन्नी जिंदगी अंदर शरीयत गो पानस पे अपनोई पत कत वन पे गरकन पत कत वन पे औलादन। याद थी चोन औलाद चोन माल यह सिर्फ तो सिर्फ चाहे खतर आजमाइश, यह सिर्फ तो सिर्फ चाहे खतर आजमाइश यह दुनिया कुन माइल कर और आखरत नश दूर कर। जवानों याद पे उस मंजर यम साथ परवरदिगार सोन नाम आमाल बुथ त्राय वो वलियो पढ़ो पाने वन क्या दुनिया अंदर कर। तम साथ गई सन जबान बंद, सन ऐसा करें कत गुना ये अतन कर्मित ये उस वक्त बोलेगा। यमो कन बूझमुत ये कन वन तम साथ परवरदिगारस नाज या अल्लाह अस बूझ यम चीज। यम साथ मुलाकात गई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम निश, यम साथ मुलाकात गई साहब सबन से, यम साथ मुलाकात गई परवरदिगार से, तम साथ कोस हालत नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। तत कहन कशुन न भाई बहन का, न बहन भाई का होगा, न बाप बेटे का, न बेटा बाप का होगा। याद थी तम साथ नफ्सी नफ्सी का आलम। लेकिन तम साथ दी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्रेक उम्मती उम्मती। मैंने दोस्तों अम चीज से क्या तोरे समझ कि सनिस नबियस कचा फिक्र उम्मत, सनिस नबियस कूता मोहब्बत यम साथ नबियस से मुलाकात गस। लेकिन अगर खुदा न खास्ता तम साथ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शर्मिंद पे गन सान वजह से। क्या तमें लुक यमो कुरान मुशरवी, तमें लुक यमो शरीयत मुशरवी, तमें लुक टैटो नड़न पे त्रावन पत दपान यह जायज, तमें लुक चाहे साहब सबन खिलाफ वन, चाहे साहब सबन बुर भला वन। साहब सबन मुतलिक परवरदिगारन फरमो रदियल्लाहु ताला अन्हु व रदु अन्हु यमन को परवरदिगार गो यमन रोज। जवानों यम साथ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात गई। लेकिन याद पे यम साथ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल मत रटे दपे ओ जवाना चे अपनो तो पन्नी जिंदगी अंदर शरीयत
آج تمہیں ژےٚ بہٕ اُکُن یُکُن گژھنہٕ کینٛہہ ژٕ روز آز مےٚ نِش پروردگار سُنٛد سایہِ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ دُنیاہَس منٛز کٕہٕنۍ سایہِ آسہِ اَکوے سایہِ آسہِ پروردگار سُنٛد سایہِ تَتھ تل آسن تِم 7 نفر 7 نفرو منٛز چھِ 2 نفر تِم گۄڈنیُک ییٚمۍ پروردگار سٕنٛدِس دربارس منٛز کھٔٹۍ ووتمُت آسہِ کہ اے پروردگارا مےٚ گٔیی غلطی پروردگارا مےٚ کٔری گۄناہ مےٚ اپنٲونی زندگی اندر شریعت لیکن ژٕ چھُکھ غفور الرحیٖم خۄداے ژٕ چھُکھ معاف کرن وول خۄداے میٲنۍ سٲری گۄناہ کر معاف ییٚمہِ ساتہٕ سُہ عرش ییٚمہِ ساتہٕ سُہ سایہِ قٲیِم گژھِ تتھ تل آسہِ سُہ نوجوان تتھ تل آسہِ سُہ لۄکُٹ لڑکہٕ ییٚمۍ لۄکٹہِ پانہٕ پٮ۪ٹھٕے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہٕنٛز شریعت پننہِ زندگی اندر اپنٲومٕژ آسہِ جوانو وُنہِ تہِ چھُ موقعہٕ وُنہِ تہِ دیُت اَسہِ موقعہٕ پروردگارن سمجھنُک وُنہِ تہِ دیُت اَسہِ موقعہٕ پروردگارن پننِس دربارس منٛز یِنُک اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس منٛز گٔژھِو استانن مہٕ پھیٖرِو کینٛہہ پروردگار سٕنٛدِس دربارس منٛز گٔژھِو تتہِ کٔرِو منٛگ پروردگارا میٲنۍ گۄناہ کر معاف پروردگارا مےٚ کٔری گۄناہ تِم سٲری گۄناہ کر معاف میانہِ خۄدایا مےٚ اپنٲونی شریعت زندگی اندر لیکن ژٕ چھُکھ معاف کرن وول خۄداے ژٕ کر معاف پروردگارس کرو دعا پروردگارا سٲنۍ تمام گۄناہ کر معاف سانہِ زندگی اندر دِ اَسہِ دِ زندگی اندر سۄ شریعت اپناونٕچ توفیٖق یُس شریعت ہیٚتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکے نصیحت حق ؤنِو حق بوٗزِو تہٕ حقٕچ تلقیٖن کٔرِو قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ہتہٕ حظ اگر حظ پنٕنۍ جوان تُلوکھ نا کھڑا أکِس گامس کرن یِم ٹاسراے لیکن یہِ مُنکر ییٚمہِ ساتہٕ یِوان چھُ نا ییٚمہِ ساتہٕ یہِ غلط بٕتھِ کٔنۍ یِوان چھُ تمہِ ساتہٕ چھِ یِم دپان نہ حظ گۄڈٕ چھُ اتھ کرُن استعمال تمیُک طاقت چھُنہٕ مےٚ تھوو أمۍ چندس ہتھٕ وۄنۍ گوٚو زبانہِ ہُنٛد اگر بہٕ ونہٕ یہِ لایہِ وۄنۍ گوٚو دلس منٛز اسہِ چھُ یِہوے دِل تھومُت ہتو کیاہ دِل اتھٕ کٔرِو استعمال منکر دیکھو گے ہاتھ استعمال کرو کوئی غیر ہماری بہن کی طرف ہماری ماں کی طرف نظر اٹھائے گا اس کی آنکھیں باہر نکالو کاٹ ڈالو اس کی آنکھیں پھر ہم دیکھتے ہیں کون جو یم کہنا سانی شریعت مز ردو بدل یم کہنا سانی شریعت مز یہ اس پہ کوئی انٹرفیئرنس کرے کبھی برداشت نہیں ہوگا یم کرے انٹرفیئر ہم ان کے بارے میں بولیں گے یہ ہمارے خلاف ہاتھ اٹھائیں گے ہم ان کے خلاف دو ہاتھ اٹھائیں گے ہمیں بھی بولنا آتا ہے لیکن جب یہ ہمارے خلاف بولیں گے تب ساتھ کرو گے پنی جوان کھڑا اور ہمارے جوان ان کے خلاف بولیں گے انشاءاللہ پروردگار دین حق ونک توفیق حق بوزنک توفیق واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چلے اللہ سب کی اور سے 500 کیش ریوارڈ فار سلیمان فیاض ہے. راؤنڈ اپ اپلاز فار